बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मुद्दत के लिए सदर बने हैं, जंगों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। खास तौर पर एक ऐसा मुल्क जिसको पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता, पहले उसने ईरान पर चढ़ाई की और अब उसने दमिश्क पर हमला किया है। आज का जो हमला है वो इंतहाई खतरनाक हमला है और इसके अंदर क्या नुकसान हुआ है और जो असल में इसराइल द्रोजियों की हमायत कर रहा है, ये द्रोजी कौन है, इनका मजहब क्या है और ये क्यों शाम के अंदर जो है वो हुकूमत के खिलाफ जो है वो मैदान के अंदर उतरे हुए हैं। बहुत ही आम डिटेल है, चूंकि इस वक्त एक महाज आलमी खत्म हो रहा है। पहले आपने देखा पाक भारत जंग और फिर उसके बाद जो है वो ईरान इजराइल जंग और अब एक मरतबा फिर जो है वो दमिश्क के ऊपर ये हमले किए गए हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर भी जो फितनातुल हिंदुस्तान है उसके कारिंदों ने बड़ा हमला किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पलट कर वार किया है। इसकी कुछ डिटेल मैंने आपके सामने रखनी है। चूंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुसलसल जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनमें इजाफा होता दिखाई दे रहा है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में। और हम देख रहे हैं कि जब से तालिबान की हुकूमत आई है और मौजूदा पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो रजीम चेंज हुई है, तो उसके बाद दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर इजाफा हो गया है। अब पहले फाटा का इंतजाम किया गया, अब कहा जा रहा है दोबारा उसको अलहदा करना है और इस पर भी एहतजाज हो रहे हैं। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर मुसलसल जो BLA और बाकी जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो पाकिस्तानी फोर्सेस पर वक्तन फवक्तन अटैक्स करते हैं। आज एक मरतबा फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने पलट कर वार किया, चूंकि किलात से जो बस आ रही थी, आप अंदाजा कर लें कैसे दरिंदे हैं, मासूम निहत्ते लोग जो क्वेटा से यानी कराची से क्वेटा की तरफ आ रहे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। यानी उनकी आप मेंटेलिटी जो है वो चेक करने की जरूरत है कि किस कुमाश के ये दरिंदे लोग हैं जो हमला आवर होते हैं मासूम शहरियों पर। अब इन्होंने यहाँ पे जो है वो हमला किया और हमला जो है वो इतना शदीद था कि मुसाफिर इसके अंदर जहाँ बहक हुए हैं, तादाद अभी बढ़ रही है। 3 मुसाफिर जहाँ बहक, 5 जख्मियों की, कुछ की हालत तशवीशनाक। अब ये तादाद बढ़ गई है और मुसाफिर कराची से क्वेटा की तरफ जा रही थी। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी मजम्मत भी कर दी, सारा कुछ कर दिया गया, लेकिन जो असल आगे मामला हुआ है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में लिया और फिर उनको जो है वो कोशिश की कि उन पर काबू पाया जा सके, लेकिन चूंकि वसी इलाका होता है वो वहां से निकल गए। लेकिन दूसरी तरफ जो आवारान इलाका है बलूचिस्तान का, वहां पर फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्दों को आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक किया है। मेजर सैयद रब नवाज तारक इसके अंदर शहादत पा गए हैं। ये बड़ा नुकसान हुआ है पाक फौज का भी और पाकिस्तान का भी यकीनन ये नुकसान है। तो ये एक तो आज बहुत ही जो है वो बड़ा अटैक हुआ है, बड़ा नुकसान पहुंचा है। और अब इस पे देखते हैं कि मजीद हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो क्या इकदाम करती हैं। पलट कर उन्होंने वार किया है, घेरे में लिया हुआ है। अब इस वक्त जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आएंगी वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आलमी खबर सामने आई है और ख़बर यह है कि आपने देखा कि शाम के अंदर एक नया महाज खोल दिया गया और ये बुनियादी तौर पर एक, मैं चूंकि यूट्यूब और कुछ हमारी जो पॉलिसीज है इस वजह से मैं नाम उस मुल्क का बार बार नहीं लूंगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस मुल्क को तस्लीम नहीं करता और आजकल बातें हो रही हैं कि शायद तस्लीम कर लिया जाए और अरब ममालक कर लें। अब देखिए जो कुछ ईरान के अंदर हुआ उस पर वो मुतमईन नहीं हुआ। अरब ममालक इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और बल्कि हमने देखा कि UAE ने अपना खुराक का जो जहाज है वो उधर भेजा उस मुल्क के लिए उस वक्त। लेकिन अब आज जो है वो UAE के प्रेसिडेंट शेख जैद, वो मोहम्मद बिन जैद अल नहान, वो मौजूद हैं तुर्की। वो तैयब उर्दगान के साथ मुलाकात कर रहे हैं और ऐन उस वक्त जब वहां पे ये आम रहनुमा मुलाकातें कर रहे हैं, जहां दमिश्क के ऊपर हमला होता है, जहां सदारती महल जो है उसके करीब ये अटैक किया गया है, फिर जो वजारत दिफा है उसकी इमारत को नुकसान पहुंचाया गया है, फिर जो इसराइली फोर्सेज हैं और ड्रोन हैं
وہ قریبی علاقے کے اندر مختلف بٹالین ان کو ڈپلائے کیا گیا ہے. پھر یہاں پہ جو دروزی ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے دمشق کی طرف بڑھنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر ان پر قابو پا لیا گیا. اور اب معاہدہ جو ہے وہ سویدا کا جو علاقہ وہاں پہ موجود ہے، تو ان دروزیوں کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ اب ہو گیا ہے. اب دیکھتے ہیں اس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں. میں تھوڑا سا ان کی جو دروزی ہیں ان کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے معلومات وہ رکھوں گا تاکہ یہ آپ کو کلیئر ہو کہ یہ دروزی دراصل کون ہے. اچھا، یہ جو ہے نا وہ بنیادی طور پر سویدا علاقہ ہے. یہ ایک مذہبی اور نسلی اقلیت ہے جو بنیادی طور پر لبنان، شام، اسرائیل اور اردن کے مختلف علاقوں کے اندر آباد ہیں. ان کا مذہب تو اسلام سے ماخوذ ہے، لیکن یہ عام اسلامی جو فرقے ہیں سنی اور شیعہ کے آگے آپ کو علم ہے اس میں اسماعیلی اور فاطمی وہ نکلے، اور اس سے بھی اگلی یہ ایک شاخ اب اس کو قرار دیا جاتا ہے. ان کی مذہب کی تعریف بھی بڑی عجیب ہے. ان کی آبادی تقریباً 10 سے 15 لاکھ کے درمیان ہے. 7 لاکھ جو افراد ہیں وہ اس وقت سویدا، یہ جو علاقہ ہے سویدا بھی کہتے ہیں اس کو، تو یہ ترکی کا اس علاقے کے اندر موجود ہے. اب آپ نے دیکھا کہ جس طرح جو ہے وہ ترکی بول رہا ہوں شام، تو شام کے اندر جو اقتدار کا پہلے بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اب نئے احمد الشرا آ گئے. اب پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ احمد شرا شاید انہی کے ایجنٹ ہیں اور سارا معاملہ ہے، لیکن اس پورے معاملے کے اندر جو ترکی ہے وہ بڑا اس نے سمارٹ پلے کیا ہے. اب ترکی اور جو یہ ملک ہے پاکستان جس کو تسلیم نہیں کرتا، یہ آپس کے اندر ابھی ان کی جنگ نہیں ہو رہی، لیکن ترکیہ اپنے توسیع پسندانہ جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہے. لیکن دوسری طرف یہ جو ملک ہے اس نے اپنے توسیع پسندانہ عزائم ہیں. عرب ممالک اس وقت اگر ہم دیکھیں تو وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے کہا ہے کہ فوری طور پر یہ جنگ بند کریں، اور دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیل کے جو وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے احمد الشرا کا خاتمہ کرنا ہے. تو اس طریقے سے یہ معاملات بڑے ہیں. اب یہ جو دروزی ہیں یہ مذہب کی بنیاد 11ویں صدی میں فاطمی خلیفہ الحاکم بامر اللہ ان کے دور کے اندر رکھی گئی. یہ اسلام، یونانی فلسفہ، خصوصاً افلاطونیت، ہندو مت اور صوفی نظریات کا امتزاج، یہ ایک نیا مذہب اس کو کہتے ہیں. اور یہ بند مذہب ہے، کوئی شخص دروزی مذہب اختیار نہیں کر سکتا. یعنی یہ جس طرح جوز ہیں اسی طرح کا ان کا بھی اس حوالے سے کنسپٹ ہے. صرف وہی لوگ دروزی ہوتے ہیں جو دروزی خاندان کے اندر پیدا ہوں. اب یہاں پہ ان کی مذہبی کتابوں کو صرف عاقل کہلانے والے افراد پڑھ سکتے ہیں، اور یہ تناسخ ارواح پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو واحد اور غیر مادی مانتے ہیں، انبیاء کو عزت دیتے ہیں لیکن شریعت پر عمل لازم نہیں سمجھتے، خاص طور پر ظاہری عبادات جیسے نماز، روزہ وغیرہ ان کو یہ اہمیت نہیں دیتے. میں اس لیے یہ آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ اس ایریے کے اندر موجود ہیں جن کو بچانے کے لیے، چونکہ وہاں پہ مقامی طور پر غربت بھی ہے، تنگی بھی ہے. پہلے بشار الاسد نے ان کو دبائے رکھا، اور اب جو ہے موجودہ حکومت وہ بھی ان کو دبا رہی ہے. تو یہ احساس معرومی اور ساری چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر جو مخالف ملک ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس طرح کے لوگوں سے. تو اب یہ فائدہ بنیادی طور پر اٹھایا جا رہا ہے کہ ہم تو ان کو بچانے کے لیے آئے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ ایک مضبوط کمیونٹی شناخت رکھتے ہیں اور آپس میں شادیاں کرتے ہیں. ان کے مذہبی رہنما شیخ کہلاتے ہیں. لبنان اور شام میں دروزیوں کا سیاسی اثر و رسوخ خاصا ہے. اسرائیل میں دروزی شہری عام عربوں سے مختلف ہیں، یہ اسرائیلی فوج میں بھی شامل ہوتے ہیں. لیکن یہاں شام کے اندر جب ان کو بشار الاسد کے دور میں زبردستی شامل کیا گیا تو انہوں نے اس پر مزاحمت کی، فوج کے اندر یہ شامل نہیں ہوئے. تو اب جو موجودہ حالات ہیں وہ بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس کو آپ ترکیہ اور اسرائیل کے مابین ایک سرد جنگ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی پراکسی جو ہے وہ آپ اس کو وار قرار دے سکتے ہیں، چونکہ یہ دونوں ممالک اپنے جو وسعت ہے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں.
इस वक्त सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी जो जीसीसी कंट्रीज हैं उसमें आगे मिस्र को और उर्दन को भी शामिल कर लें तो ये इस वक्त डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अमेरिका के साथ आपने देखा जिस तरह के मुआहदे किए हैं, तो पूरा आलम इस्लाम इस वक्त बगैर कोई भी रेजिस्ट करने की पोजीशन के अंदर जो है वो नहीं है। और आज ये जो अटैक्स हुए हैं, अभी द्रोजियों के साथ जो है वो सवेदा के इलाके से जो शर पसंद है उनको निकालने के अंदर शामी जो है वो कामयाब हुए हैं, चूंकि कोई दिफाई सिस्टम भी नहीं है, बड़े कमजोर है। गोलान की पहाड़ियों पर चूंकि एक एरिया है जहां पर इजराइल और जो शाम है इन दोनों ने उसको नो वार जोन डिक्लेयर किया हुआ है। तो अब उस पे जो दावा है वो ये है कि शाम ने अपनी जो फोर्सेस हैं वो वहां पे आगे भेज के जो वायोलेशन की है, तो ये भी एक बुनियाद बनाई जा रही है। बहरहाल अमेरिकन ने कहा है कि ये अब इसको मजीद आगे ना बढ़ाया जाए। देखते हैं, सूरत हाल बड़ी गंभीर हुई है। दमिश्क के अंदर जो आज के ये हमले हैं ये मजीद आगे बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। और पाकिस्तान तो अपने मामलात के अंदर उलझा हुआ है। अरब ममालिक अब मजम्मत से आगे कुछ बढ़ने की पोजीशन के अंदर नहीं है और इस तरह के हालात जो है वो फेस किए जा रहे हैं। मजीद कोई अपडेट होगी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।